Bonsoir mes amis. Salam alaikum. اليوم donc le 19 juin راح ندير لكم une vidéo sur une sorte de revue de presse et nous allons traiter de pas mal d'articles parus sur l'Ouatan تاع اليوم et qui m'ont donné une idée pour nommer la vidéo تاعي Tebboune fait pleurer l'opposition. Voilà, l'opposition pleurnichard. En effet, nous avec l'article en première page, en première page. Journaliste, universitaire et militant politique dans le collimateur des autorités. Et en grosses lettres, inquiétante répression. Inquiétante répression. Donc, comme nos amis les Français, chacun voit midi à sa porte. Les militants, les journalistes universitaires, ils sont ce qu'ils sont. Mangoulouche, ils ne sont pas universitaires, ou là, ils ne sont pas des militants. Ou là. Mais, vous savez, quand des journalistes universitaires, médecins, tout ce que vous voulez, pilotes et tout, ils passent à l'action en enfreignant la loi. Face à eux, des policiers avec des instructions, ils veulent défier le cordon de la police. هاد الناس اللي نهضروا عليهم كاع يقراو الجورنال كاع يعرفوا لي لوا وقالوا لهم باللي il est interdit de manifester à Alger sans autorisation. Clair, précis, net. كيفاش انتهدوا l'élite de la société, ils passent en une infraction de même pas une heure de ناس محترمين يوليو ديور لا لوا ويساتاك على البوليس ويحبوا يعقبوا ويحبوا يفورس les lois de la République mais ça avouche bien. Et quand la police elle fait son boulot, et c'est de la répression. Mais c'est pas de la répression, c'est l'application des lois. Fermez, vous êtes l'élite, vous êtes des universitaires, des journalistes, des militants. Fermez, c'est l'application avec le policier. Allez, habeskom, ou il repoussez ou il drame avec la bombe lacrymogène, il fait son boulot. Et c'est pas à vous ou un journal qui est pro Taharak qui va dire déformer les choses. Non, c'est le peuple algérien qui n'est pas dupe, il chauffe, il observe. Et c'est à lui de juger si c'est de la répression ou là de l'application des lois. Et personnellement, je fais partie de ce peuple, je considère, face à des personnes guidées, animées par la défiance de l'État algérien, mais qu'il y a un autre moyen que les arrêter et, s'il faut, réprimer. Réprimer, c'est quoi? Même les journalistes. Réprimer, c'est un verbe, jam le réprimande, c'est-à-dire je te réprimande, tu n'es pas sur le bon chemin. Réprimer, ça veut dire pour m'attaquer, je me défends, je te réprime. Il faut que tu fasses un mot. Qu'est-ce qui où je te le titre l'oulem. On passe. Le deuxième titre, Bdjaïr, encore Bdjaïr, la matrice. Tir croisé sur les nouveaux députés. Et bien sûr, voilà. Tir croisé sur les nouveaux députés. Nas في Bdjaïr راحوا فوتوا وخرجوا des députés. Donc ils disent vous êtes des traîtres,
وراكم رحتوا تفوتيو ونكرهوا لكم حياتكم اي تو فوالا سي كيما لا لوا دو كيما لا مافيا سي كوم سا لا مافيا ولا لا لوا كورس ولا في لا كورس سي كوم سا او تجي معانا tu te présentes pas aux élections ou tu votes pas si tu votes ou là tu te présentes aux élections نكرهوا لك حياتك. Est-ce que هذه سي دين دو سيتويان démocrates زعما وقاريين فاهمين تير كروازي sur les nouveaux députés. Vous pouvez dire ce que vous voulez, هما ils sont في la PN, ils vont légiférer ويخدموا في خدمتهم pour la République et pour la région. وانتم vous pouvez dire ce que vous voulez dans les cafés, dans les bains morts, بصح il faut pas تدناو لهم و vous les agressez ولا حاجة. هذا ما كان. Après vous dites ce que vous voulez, vous avez toujours, vous avez ça fait plus de 40 ans انتم تهضروا pour ne rien faire. Troisième, marche du Hirak à Tizi Ouzou, un réquisitoire contre le FLN. C'est rigolo بصح والله. la région فيها الناس قاريين وفاهمين رايحين يهبلوا. ولا c'est l'interprétation du journal باش يبيع الوطن il est fort باش يبيع يدير des titres racoleurs هكا. Peut-être c'est pas vrai, peut-être je me trompe. Je ne parle qu'en fonction des articles du journal. Réquisitoire contre le FN. Le FN jazz, où il a gagné, où il a pris la majorité, mais la majorité, la plus grosse partie, grâce au peuple algérien, y compris les gens de la Kabylie, ce sont des Algériens. Vous pleurnichez, regardez, vous trouvez des prétextes. Le FLN, c'est une réalité, c'est pas des saints. Même si c'est des saints, voilà, c'est des super-hommes. Là. Mais vous leur avez laissé le passage, Touma, vous les avez invités. باش يجيو يحتكروا يديو les députés de wilaya important de la matrice. قلنا لكم باللي لو تيران تاع تبوني مارش تبون ما على بالو شكون اللي يجي ديبيتي خاطيه ولا لي ديبيتي هو مدير دي زوبجيكتيف تاع سكيلا برومي او بوبل الجيري لو في يمشي اللي يحب يطلع في التران اللي ما حبش يطلع ما يقول لك هذاك هو طلع ومن بعد هذاك هو الحق هذاك اللي طلع ونحق وهذاك اللي ما طلعش هو قاعد يحكي ان كافي ويحكي وهكا ونديرو vraiment c'est incroyable un peuple pareil. Donc بعد كاينه Nasseria aux abords de la matrice. La population s'élève contre des arrestations arbitraires. Je ne sais pas la faute. Est-ce que c'est le journaliste qui écrit sous sa responsabilité ou est-ce que c'est la population qui et il faut comprendre la population. ماشي غير في الناصريه ولا في القبائل ولا بارتو نهار لي ماتش دو فوتبول نهار الاخر لي بارون جيبوا الدراري يطيشوهم على ما لي كونترول با وراهم رايحين واش يديروا واش يديروا ما يحسش عليهم ومن بعد نهار يديروا دي كونغي يديوهم لي سيرفيس سيكوريتي ينوضوا يهضروا ولات لا بوبيلاسيون سيلاد contre les arrestations arbitraires. Affirmons pour ceux qui comprennent le français. S'élève contre les arrestations arbitraires. Donc, le journaliste qui a fait l'article où la population considère que ce sont des arrestations arbitraires. Donc encore, je vais faire de la pédagogie. Une arrestation arbitraire
سي au terme de la loi واحد يمشي في الطريق رايح عنده شغل رايح يبغى اشتي كلكو شوز ولا رايح كش ما يدير ولا حاجه عنده شغل يجوا لا بوليس يقول له هيا تبعنا ça ومن كي يديوه on peut dire c'est l'arrestation arbitraire ناصيريه ناس نادو يمانيفيستيو ويرميو لي جي دو بيير كونتر لا بوليس ويطرشوا في لا بوليس ويسبوا في لا بوليس وحبوا يديروا دي زيموت حبوا ينوضوا دي زيموت un peu partout c'est هذا هو البروغرام de toute façon le programme تاع les ennemis de l'Algérie les deux organisations terroristes الماك وراشد هذه من الخدمه تاعهم qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus بالدراهم بهذا بالاخر يحبوا ينوضوا لي زيمات وين كاين لي زيمات باش لا بريس سومبار لي زيمات هاكا شعلت منا شعلت لي كا دو ناصيريه ينوضوا يطرشوا في الناس ويضربوا ويكسروا ويسبوا في لابوليس كونت زارت لي بلو فيرولون هذوك اللي طرشوا لا يقول لك سي دي تروك اربي مي سي محمد لا بوليس لاغيت elle le présente à la justice avec un PV. Il signait ou la signé. Il reconnaît ou la reconnaît pas. Te présenter à l'Adala, le juge d'instruction. Il fait son boulot. Et c'est lui qui décide. Et il y a un travail de tri. Il y a le travail de tri. D'abord, qui a c'est organisé à la police. Il y a يدخلوا يدخلوا في لي ميكرو تاعهم ويشوفوا est-ce qu'il a été déjà arrêté dans un commissariat pour les mêmes faits ou là non ou جوزوا la justice ou là non كي يكون déjà ما دار والو il n'est pas موش مفيشي تلقوه ceux qui sont fichés ils ont fait un boulot هذه الخدمه تاعهم سي نورمال يعجبهم العداله والعداله نورمال تطلعهم للحبس Donc, le Jama'a, il y en a marre. Vous avez perdu. Le train, il marche. Tebboune n'est pas un idiot. Tebboune, c'est un énarque. Il sait ce qu'il fait. Paris, ou dans l'opposition, gars, sont. ما كاينش واحد فيهم يلحق تبون في القرايه ما عندهمش لو نيفو تاع تبون كيفاش يقول لك يديكاج ما عندهمش هو 1973 ديجا تخرج من ليكول ناسيونال دادمينستراسيون كانوا مازال ما زادوش هادو لي زاكتيفيست تاع دوكا وي سي سكي فيه يمارش دوسمون لا تيت بيسي مش هاو يمشي هاو il a accompli tout ce qu'il a promis il l'a accompli ومازال la lutte contre العصابه ولا لي كورومبي هاك شوف كيفاش يطلع فيهم ميم دو سون غوفرنمون ميم الغوفرنمون تاعو هو اللي نورمالمون ديك qu'il y a un dossier qui se présente allez طلعوه ويجوز فيهم وهاو il subit d'énormes pressions من دو ليترونجي من هذه بور ليبيري الجماعه تاع العصابه يرجعوا الدراهم وحنا نسحقوا الدراهم يرجعوا الدراهم وكاين دي جون كي سون بي بور يهضروا في لي زاكتيفيست عندهم دي شان يهضروا ويديو الدراهم معروفين ويديو دراهم يقول لك حنا واش نديروا بهم في الحبس نطلقوهم يرجعوا الدراهم ونطلقوهم Non. Le pauvre type qui a volé un portable, il a volé, il regarde le portable, il a agressé. Non. Ils sont condamnés par la justice. Ils terminent leur peine, c'est encore mieux. Cinquième, un autre titre, et encore un autre, un énergumène, le névrosé نعيط له انا le névrosé كريم طابو
chouïa, non, moi je connais pas, mais je l'ai observé. Il est svingué de la tête avec Sid, trop nerveux. Il faut qu'il se soigne. Tebbounigoul évoque un véritable affront pour le riche. ضحايك والله ضحايك ضحايك. قلت لكم dans une vidéo précédente comment l'art de rendre de faire d'une défaite une victoire. هادو كاع كريم طابو وهذاك المهبول كله نتاع نكاز وعسول وكاع ils ont reçu une gifle مع الشعب الجزائري ويعاودوا يودليو وما يحشموش ويهضروا كيما طابو يقول انا فرون بريزيدون لا ريبوبليك إلو يمشي ما يهدرش بزاف يمشي ما على بالوش كاع بهادو اللي يهضروا يمارش il a des objectifs il a des objectifs plus importants pour tirer باش يخرج البلاد من هاد لا طونسيون هاد الاخر يخدم dans le cadre des réformes يخدم هاو يباراشوفي في les réformes تاعو et vous allez voir il lui reste une seule promesse il va la faire يا ما كاش مشكل هذيك تجوز هذيك ما كاش مشكل. بقاو هاد الناس عايشين بال مش عارف j'ai envie de dire des trucs mais je veux pas عايشين كيما هذيك دي غارسون صغار ينحولوا لا بوبي ويبدا يبكي وهكا قاعدين غير يبكيو مي زادميت با باللي تبوني لي بلو فور كو ils admettent pas باللي لي بلوز انتيليجون كو هما قاعدين كي المهابل يضربوا بيناتهم يعيطوا ويديروا منهم ما يتفاهموش بيناتهم وهادي وهو ترافاي لاباس عليه travail et il a rehaussé la notoriété de l'Algérie dans le monde. Il a rehaussé. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est mieux considérée que... Elle est mieux. Elle est mieux considérée. Grâce à lui. Personnel, hein? Parce qu'il dirige tout. Personnel. Il sait comment diriger. Il a fait ses preuves. C'est pas un parachuté. C'est un type qui a fait طلع ملتاح. Là, il était chef de service, ومن بعد chef دايرة, ومن بعد plusieurs chefs دايرة dans l'extrême sud, ومن بعد والي, ومن بعد ministre, ومن بعد طلع premier ministre, ومن بعد ceci وهكذا. وبريمير ministre il s'est attaqué à la Isaba. En tant que Premier ministre, hein, il s'est attaqué à la Isaba, Haddad, les Taïrons. On le sait, tout le monde le sait. C'est Haddad qui a dit à Saïd, non, il nous gêne, il faut le dégommer. Et ils l'ont dégommé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part ce que je viens de dire? الناس ما تحشمش الالجيري تمشي هما خسروا دون لور فياف في بلادهم في هذه ça devrait donner matière à réfléchir aux habitants de la Kabylie. Ça devrait les vrais Kabyles, les vrais اللي ما مش خاطرهم الماك خاطرهم devrait réfléchir. يقول كيفاش انايا دي جروب داكتيفيست او مان دو سولار هذاك فرحة مهني يديروا لا لوا هنايا ينوز امبيش دو فوتي ومن بعد يجيو الناس لا فلان يولي يدي دي سياج فلا ça leur est resté. انا j'ai discuté ce matin j'ai discuté avec deux Kabyles نتلاقى بهم انا في القهوة tous les matins. C'est des gens bien, c'est des retraités. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais écoute-le, qu'est-ce qui ne va pas? شوف مع بن عمو قال لي non, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. قال لي قلت
j'ai insisté, باش نخرج له ce qu'il voulait. قلت له qu'est-ce que à propos de quoi؟ قال لي à propos des élections. واش بهم قلت له les élections؟ قال لي كيفاش لا فعلا قلت له vous avez pas voulu voter كيفاش يخرج لا فعلا؟ Si la Kabylie elle a voté ما يخرجش لا فعلا. Si les Kabyles كاع les inscrits في la Kabylie راحوا يفوتيو ويديزينيو des gens soit les ما خلينا من les partis هذوك l'RCD LFF c'est pas des partis. Ils désignent les indépendants قبل des jeunes ويروحوا les urnes يعسوا كانوا يخرجوا des jeunes kabyles des députés قاريين des jeunes filles هما c'est les jeunes filles kabyles قاريين اللي يليقوا في البرلمان. Parce que pourquoi? Parce que elles ont pas peur ويهضروا sans complexe يهضروا بالامازيغيه ولا يهضروا بالفرنسيه بصح يهضروا. دوك le FLN le secrétaire général هذاك خلينا ما il est ce qu'il est mais il jubile وهضر عنده واحد 2 jours قال لك ربحنا partout en Algérie. Alors ce que vous voulez dire partout en Algérie والناس ولاو كي نخرجوا نروحوا غادي الناس تسلموا علينا. Parce que c'est vrai, moi j'ai discuté avec des gens, c'est vrai que le FLN garantit au Bjaya surtout les activistes politiques كريم أبو ومازوزي هذاك تاع الجورناليست المهرج هذاك المهرج ما قبلوهاش. طابو عيابل طابو dans quelque temps il va devenir fou. انا نقول لك alors vaut mieux نهار يجوجيو يطلعوه للحبس باسكو il a pas مازال ما يطلعوه للحبس يريح في الحبس في قليعه ولا يديوه du sud il va se reposer parce qu'il va devenir fou. انا نقول لكم je vois il va disjoncter. Allez, salam alaikum. Allez, merci. Allez, salut, ciao.